Iti damag, negosyo. Nangirwar ti Bangko Sentral ng Pilipinas, kadagiti paganurutan ti panagireport para kadagiti bangko ken Kuwaysay Bank, akayat na iti makaganar ti temporaryo a capital relief, may naig iti panakalugi ti gatad ti peso. Government securities, gapo iti panagbaliw ti merkado a napektaran ti riribok ti Middle East. Babayan ti daytoy a relief, temporaryo asa na mairaman iti panakasumar ti regulatory capital, dagiti sumagmamano nga unrealized capital position, dagiti bangko gapulaing ti temporaryo a panagtignay ti merkado. Binilin ti Bangko Sentral ng Pilipinas, dagiti kayat na ti agaramat ti relief, ang mangipasa iti pakaammo ken nayon na capital adequacy ration imports. Dagiti bangko ken Kuwaysay Bank asakop ti programa ket kasapulan ti binula na CAR report manipod Abril aginggat Disyembre. Idinto at isa na sumurot kadagiti na ituding a reporting requirements ket mabali na mapatawan ti panusa. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies, may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines, idi Biyernes, July 3, US dollar 61 pesos and 42 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 64 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos, Euro 70 pesos and 43 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 40 centavos. Mapatapat ang oil price adjustment into Martes, July 7, 2026. Ti diesel gumina ti 2 pesos and 15 centavos agingga 3 pesos and 15 centavos kada litro. Ti gasolina posible lumakaw wenno gumina ti 30 centavos kada litro ken ti kerosene gumina ti 2 pesos and 40 centavos agingga 3 pesos and 40 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.